12 ঘন্টার পাহাড় বন্ধে অচল কালিম্পং। গরুবাথানে চলছে পথ আটকে বিক্ষোভ। শ্রমিকরা পুজোর বোনাস ঠিকঠাক না পাওয়ার জন্য এই অবরোধ শুরু করেছেন। দফায় দফায় বৈঠকের পরেও পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পুজোর বোনাস নিয়ে কোনো সমাধান সূত্র বেরোয়নি। এর জেরে সোমবার 12 ঘন্টার পাহাড় বন্ধের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। এই বন্ধকে সমর্থন করছে বিজিএম সহ পাহাড়ের সমস্ত দল। এই পাহাড় বন্ধে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকে। এদিন সকাল থেকেই গরুবাথানের পান্ডারা মোড়ে পথ অবরোধ করেন চা শ্রমিকেরা। গরুবাথান ব্লকের লোয়ার আপার ফাগু, অম্বিয়াক, মিশন হিল, কুমাই সহ আরও বেশ কয়েকটি চা বাগানে কাজ বন্ধ। পাশাপাশি বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন চায়ের শ্রমিকেরাও। সোমবার গরুবাথানে বাজারে সাপ্তাহিক হাট, জেলার সর্ববৃহৎ হাট এটি। এই দিন আর হাট বসেনি। উল্লেখ্য এই যে পাহাড়ের 87টি চা বাগানের শ্রমিকদের এখনো পুজো বোনাসের নিষ্পত্তি হয়নি। 2রা সেপ্টেম্বর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। তারপর থেকে 3টি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। শ্রমিকরা 20% বোনাসের দাবিতে অনড়। অন্যদিকে মালিক পক্ষ 13%-এর বেশি বোনাস দিতে নারাজ। আগের প্রতিটি বৈঠকেই ভেস্তে গিয়েছে। এই দিনের বৈঠকেও কোনো সমাজ সূত্র বেরিয়ে না আসায় 12 ঘন্টার পাহাড় বন্ধের ডাক দিয়েছে প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন। आजको बन्द मालिक र ट्रेड युनियन पहाडको 8वटा ट्रेड युनियन बीच संघर्ष गर्नुको लागि बोनसको जुन नेगोसिएट थियो त्यो मिलाउनको लागि हामी 2 तारिक सेप्टेम्बर बसेको थियौं डिटिएमा। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन सिटिङलाई चाहिँ आजदेखि उता चाहिँ सिटिङ हुँदैन भनेर क्लोज एउटा चिठी हामीलाई धराएको थियो। त्यो चिठीमा लेखिएको थियो क्लियर रूपमा कि हामी 8.33 मात्रै बोनस दिन्छौँ भनेर। र त्यसको लागि हामीले त्यसलाई विथड्र गर्यौं। र विथड्र गर्दाखेरि फेरि उनीहरू मालिक पक्ष चाहिँ सिधै गभर्नमेन्टको घरमा गयो। गभर्नमेन्टको घरमा गएपछि गभर्नमेन्टले फेरि हामीलाई बोलायो र गभर्नमेन्टको घरमा सिटिङ हामी कन्टिन्यू 4 पल्ट बस्दाखेरि पनि मालिक 13% देखि बोनस दिन राजी भएन। जब राजी नभएपछि पहाडको 8वटै ट्रेड युनियनले यो निर्णय गर्यो, हिजोको राति 8 बजी यो निर्णय गर्यो कि हामी पहाड बन्द गर्छौं, 12 घण्टा पहाड बन्द गर्छौं। र त्यो पहाड बन्द गरेको पश्चात पनि यो बोनसको कुनै निचोड निक्लेन भने त्यहाँदेखि आउँदो दिनमा फेरि आन्दोलन कुन तरिकाले गर्नुपर्छ, संयुक्त मञ्च जुन 8वटा पार्टी युनियनको छ त्यो युनियन फेरि बसेर आउँदो भावी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ। 20% तपाईं अडिक हुनुहुन्छ हैन? 20% अगाडि तलमाथि के हुन्छ? हामी एकदमै 20% देखि 1 इन्च पनि तल झर्ने होला छैनौं नेपालले। किनभने हामी तल झर्थ्यो पनि होला यो नेगोसिएटमा। तर मालिकहरूले नै एउटा यस्तो गद्दारपना देखायो कि वर्कर चाहिँ चियाकमानमा काम गर्ने मजदुर चाहिँ केही पनि होइन उसको लागि। त्यो खालको जुन बेउरा देखायो, डिटिए को फर्स्ट मिटिङदेखि पश्चात उनीहरू सिधै मालिकको घरमा गयो। तर जानुपर्ने मालिकको घरमा चाहिँ ट्रेड युनियन थियो। तर मालिक गएर चाहिँ आज यो गद्दारपना देखाएको हुनाले आज यो बन्द हामीले जारी राखेको छौँ। हामी कार्यक्रम फेरि हामी फ्याँकिहाल्छौँ। अर्को कार्यक्रम जुन कार्यक्रम चाहिँ भोलिदेखिको हाम्रो कार्यक्रम छ, हामी बोनस थाप्नु भनेर अफिसको प्राङ्गणमा जान्छौँ, चियाकमानको अफिसको प्राङ्गणमा जान्छौँ र हामी त्यहाँ एउटा म्यानेजरलाई डेपुटेसन गर्छौँ। त्यहाँबाट पश्चात आएर बोनस हामीलाई दिए भनेर हामी शान्ति भावमै त्यहाँनिर धरना दिन्छौँ। যে কোনো খবরের জন্য যোগাযোগ করুন 7099017330 এবং 7099017110 নম্বরে।